Salut les économistes, نتمنىو تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على لا دوزيام بارتي ديال الدرس اللي كنا دوينا في لا بروميير فيديو ديال لو مارشي. غادي نهضروا على لي كلاسيك اي لي كينيزيان، لي ريجيم دو مارشي، les caractéristiques du marché et ainsi la régulation par le marché. Donc, أول حاجة خصنا نهضروا على كينز، من بين الناس اللي طوروا لي كورون ديال ليكونومي في لو 20e سيكل ابخي لا دوزيام غير مونديال. هاد السيد هذا هو اللي غادي يخرج في العود ديال لي زيكونوميست كلاسيك، غادي يجيب واحد لا نوفيل ايكونومي اللي كتعتمد على لانترفونسيون دو ليتا، لي ريجيم دو مارشي اي لا ريغولاسيون بار لو مارشي. بالنسبه اول حاجه خصني نعرف شنو هي لا كونسيبسيون تيوريك ديال لي زيكونوميست. بالنسبه لا ريغولاسيون دو مارشي او l'équilibre du marché, les classiques يقولوا بان لو مارشي خاصو يدير l'équilibre de façon automatique, c'est-à-dire que chaque offre crée sa propre demande. Par contre, les keynésiens qui يقول لك بان la régulation du marché nécessite l'intervention de l'État à travers les politiques économiques. Donc, بالنسبة les régimes du marché, كاين deux régimes. Quel est le marché de concurrence pure et parfaite ou quel est le marché de concurrence imparfaite. بالنسبة le marché de la concurrence pure et parfaite, c'est un marché théorique اللي اخترعوه les économistes classiques. قال لك اسيدي pour réaliser la concurrence pure et parfaite, on a besoin de 5 conditions. La première condition, c'est l'atomicité du marché. L'atomicité du marché كتعني أن le marché كيكون فيه بزاف ديال les acheteurs و بزاف ديال les vendeurs. بالنسبة la deuxième condition اللي هي l'homogénéité du produit, c'est-à-dire que les concurrents كاملين عندهم les mêmes produits, c'est-à-dire des produits identiques ou équivalents. Troisième condition, libre entrée sur le marché. Les acheteurs et les vendeurs sont libres d'entrer ou de quitter le marché. Quatrième condition, la transparence du marché. C'est-à-dire que les concurrents, les qui font le marché, qui connaissent toutes les informations concernant les acheteurs ainsi que les informations concernant les produits. La mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire que le facteur travail et le facteur capital se dirigent vers les emplois les mieux rémunérés. يعني مثلا شي واحد كان خدام في سوسيتي اكس وبغى يمشي لسوسيتي إكغيك، ما كتكونش اون كونترانت ولا شي حاجه اللي تمنعو ما يمشيش لوطخ سوسيتي. غادي نديرو ان بوتيت اكزرسيس باش نقلبو على ليكيليبر سور لو مارشي دو لا كونكورونس بيغ اي بارفيت. عندي هاد لو طابلو فيه l'offre ou la demande sur le marché de Pont dans la région de Fès-Boulmen au cours du mois d'octobre. Ce marché peut être qualifié de marché de concurrence pure et parfaite. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان ما حد لا كونتيتي برودويت augmente، ما حد لو بري كيطلع، et ما حد لي كونتيتي دوموندي diminue. Donc, la condition pour réaliser l'équilibre في l'entreprise شنو هي؟ خاصني نحسب le coût moyen, le coût marginal, la recette totale, recette moyenne ou la recette marginale, ainsi que le résultat total. L'objectif ديالنا هو خاصني نلقى la quantité optimale ou le prix d'équilibre ou le كيتسمى prix de marché. Pour réaliser l'équilibre, خاصني نلقى recette marginale est égale à coût marginal est égal à prix d'équilibre. D'accord. أول حاجة خاصني نعرف كل غيبغيك شنو كتعني. بالنسبة لو كو توتال كيعني هو لو كو باش تقامت علينا ديك لا برودكسيون مثلا ديال 5 طون. عندي هنا 5 طون ديال لو بلي كتقام عليا ب 15000 درهم. هذيك 15000 درهم كيدخل فيها لو صالير ديال دوك لي زوفريي اللي داروا لنا لا برودكسيون،
les charges de location du terrain, l'électricité, l'eau, les frais de publicité, etc. يعني كاع دوك لي كو كاملين اللي كنخسرو كيتسموا لو كو توتال. بالنسبة لو كو موين سيتادير شحال تقامت عليا باغ اونيتي، يعني كل طون بشحال كتقام عليا. لو كو مارجينال هو لو كو ديال اخر برودكسيون او لا اخر طون صوبات لونتربريز. لا غوسيت توتال هي الربح اللي ربحت من ديك لا برودكسيون اللي درنا. لا غوسيت موين هو الربح اللي ربحت بارابور لشاك اونيتي دو برودكسيون. لا غوسيت مارجينال هو اخر برودكسيون غادي نربح منها الفلوس. بالنسبه لو ريزولتا توتال سي لا ديفيرونس entre la recette totale et le coût total. دونك هنا بالنسبه لي فورمول خصنا نكونوا بيان سور حافظينهم. لا فورمول ديال لو كو موين سي le coût total divisé par la quantité. Le coût marginal بالنسبة لو coût marginal ديال la première production ما كنحسبوش حيت ما عنديش واحد لاني دو ريفيرونس، دونك كنبداو نحسبو بالثاني. لو coût marginal كيساوي le coût total de la première année moins le coût total de la deuxième année moins le coût total de la première année divisé par la quantité de la deuxième année moins la quantité de la première année. D'accord? La recette totale, c'est le prix de vente fois la quantité produite. La recette moyenne, c'est la recette totale divisée par la quantité. La recette marginale, c'est la recette totale 1 moins recette totale 0 divisé par quantité 1 moins quantité 0. Donc voilà, هنا غادي نكونوا خدمنا l'exercice ديالنا، نخدموا على لا بروميير لين باش نزيدو نفهمو مزيان هاد ليكيليبر في لو مارشي ديال لا كونكورونس بيغ اي بارفيت. بالنسبه لو كو موين كيفاش كيتحسب؟ كنشدو لو كو توتال اللي هو 15000 درهم كنقسموه على لا كونتيتي اللي هي 5000 كتعطيني 3000. قلنا بان بالنسبه لو كو مارجينال 1 ما كنحسبوش. لا غوسيت توتال سي كيفاش كتحسب؟ لا غوسيت توتال سي لو بري دو فونت fois la quantité. La recette moyenne, c'est la recette totale 1 divisé par la quantité. La recette marginale, du coup, le résultat total, c'est la recette totale moins le coût total. هنايا كيفاش غادي نلقى l'équilibre؟ C'est assez simple. كنمشي كنقلب على لا لين اللي كيكون فيها le coût marginal, il égalise la recette marginale. بالنسبة لهاد l'exercice هذا، la recette marginale عندي 6000 est égale à coût marginal 6000 pour une quantité optimale de 10 000. Donc la quantité optimale à produire est de 10 tonnes, c'est-à-dire شنو كتعني la quantité optimale؟ هي la quantité اللي l'entreprise غادي تماكسيميزي le bénéfice ديالها. هي فين كنلقى لو ريزولتا توتال هو اكبر واحد، هنا فين كنلقى لا كونتيتي اوبتيمال. كيعطيوني اون كيسيون كيقولك ريبريزونتي غرافيكمون لو بري d'équilibre et la quantité optimale. شنو كندير كنحط لي بوين ديالي اللي كيكونوا في داك لو طابلو ديال ليكزارسيس، كنحط شاك بوين كنحطو وكنبقى غادي بواحد كنبقى غادي ب 1000 1000 2000 3000 اتسيتيرا. كندير لي بري مع لي كونتيتي. دونك كنبقى نحط لي بوين ديالي وكندير لانترسيكسيون اونتر لا كورب دو لوفر اي دو لا دوموند. داك لو بوين اللي كيتلاقاو فيه كيعطيني لو بري ديكيليبر اللي هو بري دو مارشي 6000 اي لا كونتيتي ديكيليبر هي 12000. دونك هنا دوينا على لا سي بي بي
concurrence pure et parfaite. دابا ندوزو على la concurrence imparfaite. خصنا نعرف بعدا علاش سميناها imparfaite، حيتاش كتنقص منها كتنقص منها وحده ولا جوج ديال دوك لي كونديسيون ديال la concurrence pure et parfaite. شنو كيعني le monopole? Le monopole كيعني أن عندي une forme de marché où il existe un seul offreur face à plusieurs demandeurs. عندي deux types ديال le monopole، كاين le monopole légal et le monopole naturel. بالنسبة للمونوبول légal هو واحد le monopole qui est protégé par des ordonnances administratives. À titre d'exemple l'ONCF. وعندي un monopole naturel. علاش سميناه naturel؟ حيت il existe seulement une seule entreprise qui peut satisfaire la demande de tout le marché. À titre d'exemple, la RAC. بالنسبة le monopole technique, c'est un monopole qui est protégé par des produits, par des brevets. بالنسبة l'oligopole. L'oligopole, c'est le deuxième type de le marché qui fait la concurrence imparfaite. L'oligopole, c'est un marché où il existe un petit nombre d'offreurs face à une infinité de demandeurs. L'exemple le plus simple, donc les entreprises de la télécommunication, Inouï, Maroc Télécom, Orange, etc. L'oligopole, il existe deux types. Qui est l'oligopole de paix et l'oligopole de guerre. بالنسبة l'oligopole de paix, هو فاش les offreurs كيتفقوا بيناتهم انهم غادي يقسموا داك لو مارشي، غادي يقسموه بيناتهم، دوكو غادي يديروا لي بري اللي بغاو. Par contre, l'oligopole de guerre, كتكون عندي une concurrence par les prix. C'est-à-dire que chaque entreprise كدير le prix ديالها، وكاين même des entreprises اللي كيستعملوا le dumping. Le dumping شنو كيعني؟ كيعني انني غادي نهبط على لو بري دو مارشي باش نهرس لي كونكورون ديالي. Dernier type ديال la concurrence imparfaite هو la concurrence monopolistique. شنو كتعني هاد la concurrence monopolistique؟ Elle désigne un régime de marché où il y a un nombre important des offreurs avec une différenciation de produits. بالنسبة la concurrence monopolistique هي فحال شدينا la concurrence pure et parfaite وكنحيدو منها ديك l'homogénéité des produits. عقلتو على l'homogénéité des produits, c'est-à-dire que tous les concurrents عندهم des produits identiques ou équivalents. Donc fait le marché ما كتكونش عندي des produits homogènes. كيعطيوني واحد لا كيسيون في الوطني اولا في لي زيكزامان عاديين كيقول لي caractériser le marché selon ses composantes. Les composantes راه باينين l'offre, la demande et le prix. Comment on va caractériser هاد le marché؟ كيعطيوني des documents وكنجبد منهم لي كاركتيرستيك. لي كاركتيرستيك هما شي حاجه اللي كتميز ديك لوفر لا دوموند لو بري. à titre d'exemple في لوفر كتسمع بان مثلا le Maroc vient d'exporter 500 000 tonnes de phosphate à destination de la France. Et dit c'est une caractéristique de l'offre. يعني tout ce qui est production, tout ce qui est exportation, tout ce qui est nombre de concurrents, nombre de vendeurs, هادو كاملين كنسميوهم des caractéristiques de l'offre. بالنسبة la demande, c'est tout ce qui a relation avec la consommation, l'importation, le nombre de clients, le nombre d'abonnés, le nombre de consommateurs, etc. وفي le document بالنسبة le prix soit كنلقى بأن les prix ont chuté ou les cours ont augmenté. كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبة les composants de l'offre شنو كنلقى؟ soit كنلقى l'augmentation de l'offre, stagnation ou la diminution. ou la كنلقى بأن la quantité offerte a augmenté ou elle a diminué, le nombre d'offreurs. La production elle peut être saisonnière ou la cyclique. La demande هي نفس الشيء، soit كنلقى augmentation de la demande ou la diminution de la demande
اولا كنلقى بان augmentation des quantités demandées اولا مثلا augmentation ولا diminution des chiffres d'affaires وكنلقى عاوتاني qui sont les demandeurs etc. بالنسبة les prix on peut l'exprimer par plusieurs caractéristiques يقدر يكون le taux يقدر يكون un salaire يقدر يكون prix de biens service وسوا كنلقى une augmentation ou la diminution. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو. الا كانوا عندكم باقين شي اسئله ولا شي حاجه ما فهمتوهاش تقدروا تحطوها في لي كومونتير وما تنساوش ديروا جيم وصابوني.